trailblazing, advocating. San Rafael National High School. Tip-ong K-12. Tip-ong K-12. The K-12 Basic Education Program incorporates curriculum enhancement, early childhood education, and specialized upper secondary education. The entire system is provided free for Filipinos in public school through Republic Act 1015-7 and Republic Act 1053-3. It is seamless, enhanced, and streamlined, strengthened, and ensures livelihood readiness. Ang K-12 sa kalayin dinimplementar sa gobyerno para sa kauswagan sa kabataan sa Pilipinas. Hindi makabulikid sa mga kabataan para mapreparar sila sa kolehiyo kaysa maayong ang mga Since 1983, San Rafael National High School is in the front line in providing quality education to its clientele. The school year 2012 to 2013 marked a new beginning of an educational reform for the Filipinos as we embrace the implementation of the K-12 basic education curriculum. School conducted a career guidance program to guide the students choose their career tracks. Sa darating na pasukan, magsisimula na ang karagdagang 2 taon ng K-12 program, ang Senior High School. Base sa masusing assessment, handog ng San Rafael National High School ang mga sumusunod. Paagi sa siningang programa, ang mga kabataan hatagan sa 2 ka tuig ang preparasyon para sa ilang mga kurso. Sa 2 ka tuig, ang preparahan nila ang trabaho lingkod sa pagtuloy. Through the collaboration effort of the school's internal and external stakeholders, the school has acquired additional equipment and materials needed to meet the expected teaching-learning outcomes of the curriculum. One advantage of K-12 curriculum in our country is to produce or to prepare globally competitive students. Ilang ginikanan na realisar ko nga mas bintaha ang aton programa sa mga K-12 para preparation sa aton kabataan. Ngayong kaso hindi sila kapusid sa college o hindi sila put up sa ilang livelihood nga sa din mabuhi nila ang ilang kaugalingon kag main ready man sila sa ila pagpangabuhi. I fully support the K-12 and formerly as an educator, kapatid ako nga ang programa nga K-12 nga sa atong gobyerno, tako kini niya magpulig sa atong mga kabataan. Tip-ong K-12! Tip-ong K-12! Tip-ong ang K-12! Tip-ong ang K-12! Tip-ong K-12! In K-12, let us all together embark on a journey towards an blazing horizon. Tip-ong ta K-12! Ang K-12 program ay isang katuparan sa pangarap ng bawat mamamayang Pilipino na nais umasenso at kumawala at tanikala ng kahirapan. Audio Jungle.